अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उर्दू का, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन 20 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो होता है वो मारूजी सवाल से मुताल्लिक होता है, यानी 18 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें आपको सिर्फ चयन करके यानी इंतखाब करके अपने जवाब लिखना होता है। तो बड़ा आसान सा ये सेक्शन होता है, 18 नंबर का होता है। अगर दोस्तों आज का जो ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में बगले झाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी आसानी से आप अपने सवालों के जवाब दे पाएंगे और 18 में से 18 नंबर हासिल कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का। एक एक करके हर सवाल मैं आपको बताता चला जाऊंगा और साथ ही साथ उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको जोड़ता चला जाऊंगा, ताकि आपको उस सवाल के बारे में और ज़्यादा जो है मालूमात हासिल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरे हौसलों को बुलंद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला सवाल है, उमाकांत किस मुख्तसर अफसाने का किरदार है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो उमाकांत है, ये आपकी किताब जो है गुलिस्तान अदब, उसमें 3 अफसाने हैं, मुख्तसर अफसाने 3 हैं। एक तो लम्हे है, एक सुकून की नींद है और एक है फोटोग्राफर। तो ये जो उमाकांत जो है ना, ये हीरो है किसका? लम्हे अफसाने का। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और लम्हा जो अफसाना है, इसे लिखा है बलवंत सिंह ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि सभी बातें मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इस अफसाने के मुसन्नफ बलवंत सिंह हैं, ठीक है। यानी लम्हे अफसाने के मुसन्नफ कौन है? बलवंत सिंह हैं। और इनका पहला अफसाना सज़ा है, जो 1937 में दिल्ली के एक रिसाले साकी में शाये हुआ था। तो इतनी मालूमात आपको हासिल हो गई। यानी जो लम्हे अफसाना है, उसका जो मेन हीरो है वो है उमाकांत, और इस अफसाने को लिखा है बलवंत सिंह ने। बलवंत सिंह का पहला अफसाना सज़ा है, जो कि 1937 में दिल्ली की एक जो पत्रिका थी, रिसाला जो था साकी, उसमें ये शाये हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, 1937 में तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अमृतसर में, ठीक है। आगे देखते हैं। सजा ज़हरी की 2 अहम किताबें हैं, रोशनाई और ज़िक्र हाफिज़। यानी ये जो 1937 में तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये क्या हुआ था? ये आपको जो किताब है आपकी जो गुलिस्तान अदब, उसका जो सबक है रोशनाई, उसी में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि सजा ज़हीर ने किताब लिखी थी रोशनाई, और एक ज़िक्र हाफिज़, ये दोनों किताबें सजा ज़हीर की लिखी हुई हैं। आपके सबक में जो रोशनाई सबक शामिल है, वो इसी किताब का एक हिस्सा है, ठीक है। रोशनाई किताब का ही एक हिस्सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सजा ज़हीर की 2 अहम किताबें हैं, एक तो रोशनाई और एक ज़िक्र हाफिज़, ठीक है। सजा ज़हीर को बन्ने भाई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बन्ने भाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब होगा सजाद ज़हीर। अगला सवाल, सग मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का क्या नाम था? तो जवाब हो जाएगा लाली। अब ये जो सबक है जो आपका इस आबाद खराबे में, यानी एहतरुल ईमान की आप बीती है इस आबाद खराबे के नाम से, तो इसमें इस सग मदरसे का जिक्र किया गया है। और सग मदरसे के बारे में 2 खास बातें जो मुसन्निफ़ है उसके जहन में बैठी हुई हैं, यादगार बन गई हैं। एक तो है, उसमें 2 जिक्र किया गया है सबक में, एक तो लाली का शर और दूसरा बरसात के कीड़े, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जिक्र किया गया इस सबक के अंदर। बताया गया कि जो लाली जो थी मदरसे में, जो छोटी बच्ची थी जिसे लकड़बग्गा जंगल में लकड़बग्गा जो है उसे खा जाता है, और जब ये ढूंढने जाते हैं बच्चे लोग उसको, तो वो उस लाली का सर वहाँ पर पाते हैं। खून से सने हुए लाली के कपड़े होते हैं, और लाली का सर जो है वहाँ पर जंगल में वो पड़ा हुआ उनको मिलता है। तो एक तो ये लाली का सर जो है वो अख्तरुल ईमान जो मुसन्निफ़ है उनके जहन में ये बात बैठ जाती है। और दूसरा बरसात के कीड़े, यानी जब वो खाना खाते थे दाल में, जो बारिश के मौसम में वो कीड़े होते हैं, वो कीड़े गिर जाते थे, तो उन कीड़ों में जो बदबू आती थी वो आज भी जो मुसन्निफ़ के जहन में अभी भी वो तरोताज़ा है, मतलब वो आज भी उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। तो ये 2 बातें जो है जो सग मदरसे से मुतालिक उनके जहन में बैठी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। वैसे बहरहाल जो हमारा सवाल है, सग मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए, लड़की का नाम था लाली। आप थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ गिरदाब है, ठीक है।
تو اختر الایمان جو ہے، جو کہ آپ کی نصاب میں جو سبق شامل ہے اس آباد خرابے میں، جو کہ آپ بیتی ہے، اس کے مصنف ہیں اختر الایمان، اور ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے گرداب، اور آخری شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے زمستاں شرد مہری کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس آباد خرابے میں جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے یا آپ بیتی ہے ایک طرح سے، اور اس کے مصنف ہیں اختر الایمان، ٹھیک ہے۔ اور اختر الایمان نے ایک مشہور نظم بھی لکھی تھی جس کا نام تھا ایک لڑکا، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ادیبوں کا مہاتما گاندھی کسے کہا گیا ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا ڈاکٹر عبدالعلیم۔ اور ڈاکٹر عبدالعلیم کے بارے میں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہمیشہ صحیح بات غلط موقع پر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دم اسٹریٹ فارورڈ تھے، ایک دم اسپشٹ بولنے والے ویکتی تھے، انسان تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ ہمیشہ صحیح بات جو ہے وہ غلط موقع پر بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے بھن بھناتا ہوا تنہا سا پرندہ کسے کہا گیا ہے، تو جواب ہو جائے گا مچھر کو۔ یہ سبق جو ہے آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے، اور اس سبق کو لکھنے والے ہیں خواجہ حسن نظامی، ٹھیک ہے۔ تو سبق مچھر ایک انسائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا ہے یہ کون سی صنف ہے، تو یہ ایک انسائیہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہمارا سوال ہے سنگ و خست کس مصنف کی مشہور کتاب ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا کنہیا لال کپور، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، کنہیا لال کپور کی مشہور تصانیف ہیں، انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، کافی رچنائیں رائٹنگس ہیں ان کی، تو ان کے نام دیے گئے ہیں یہاں پر۔ ایک ہے نوک نستر، دوسرا ہے بالوں پر، نرم گرم، گرد و کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، چنگ و رباب خاص طور پر قابل ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب تو ہے ہی ان کی سنگ خست، یہ سنگ و خست تو ان کی کتاب ہے ہی، اس کے علاوہ اور بھی کافی جیسے نوک نستر، بالوں پر، نرم گرم، گرد و کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے اور چنگ و رباب، یہ تمام ان کی تصانیف ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، معین احسن زذبی کے کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، تو اس کا جواب ہو جائے گا 3، اور کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایک تو ہے فیروزہ، دوسرا ہے سخن مختصر، اور تیسرا ہے غداز سب، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے میں صدا کے معنی کیا ہے، تو صدا کے معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز، ٹھیک ہے۔ اب اس سے متعلق ایک شعر بھی ہے جو کہ جاں نثار اختر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مصرع ہے وہ جاں نثار اختر کی شعر کا ہی مصرع ہے، تو اسے ہمیں شعر کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا شعر ہے۔ تو شعر یہ ہے ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہیں پہچانیں گی، آنے والی کسی لمحے کو صدا دی جائے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ شعر ہے جاں نثار اختر کا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے سولے میں ہے ایک رنگ تیرا، باقی ہیں تمام رنگ میرے، یہ جو شعر ہے کس شاعر کا ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا ناصر کاظمی کا، ٹھیک ہے، ناصر کاظمی۔ اگلا سوال کہن سال دہقاں کا ذکر کس نظم میں آیا ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا غور گریباں۔ آپ کی نصاب میں جو نظم شامل ہے غور گریباں، اس نظم میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس نظم کو لکھنے والے کون ہیں، علی حیدر نظم طباطبائی، یعنی غور گریباں جو نظم ہے اسے لکھا ہے، اس کے شاعر ہیں علی حیدر نظم طباطبائی، نظم ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نظم جو ہے یہ انگریزی کے ایک مشہور شاعر ہوئے ہیں جن کا نام ہے تھامس گرے، ان کی نظم ہے انگلش میں ایلیزی ریٹن آن اے کنٹری چرچیارڈ، اس کا اردو ترجمہ ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ضمیل مظہری کی شعری کتاب کیا ہے، تو کافی کتابیں ہیں تو ان کا ذکر میں نے یہاں پر کیا ہے، آپ دیکھ لینا۔ جواب ہے فکر ضمیل، نقص ضمیل، عرفان ضمیل، آثار ضمیل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی نصاب میں جو نظم شامل ہے ارتقا کے شاعر بھی ضمیل مظہری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضمیل مظہری کی نظم کا کیا نام ہے، ارتقا، اور ان کے کافی شعری جو کتاب ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے فکر جمیل، نقش جمیل، عرفان جمیل، آثار جمیل وغیرہ۔ آگے دیکھتے ہیں، اگلا سوال ہمارا یہ رہا نون میم راشد کا پورا نام کیا ہے، تو نون میم راشد کا پورا نام ہے نظر محمد راشد، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو، یہ جو اس نظم کے شاعر ہیں، یعنی آپ کی نصاب میں جو نظم شامل ہے زندگی سے ڈرتے ہو، اس نظم کے شاعر کون ہیں، نون میم راشد، یعنی کہ نظر محمد راشد۔ اگلا سوال سبق کلر کی موت کس زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے، تو اس کا جواب ہوگا روسی، ٹھیک ہے، روسی زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے خیابان اردو، اس میں 3 کہانیاں دی گئی ہیں، ایک تو کلر کی موت، دوسری جنم دن، اور تیسرا ہے جلتی جھاڑی۔ تو جو کلر کی موت ہے یہ روسی زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے، جنم دن جو ہے وہ ہے ملیالم زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جلتی جھاڑی ہے جو کہ ہندی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
اور اس کہانی کے مصنف کون ہیں؟ چیکھف، یعنی جو کلر کی موت ہے اس کہانی کے مصنف ہیں چیکھف، اور یہ روسی زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے۔ اگلا سوال، سبق جلتی جھاڑی میں بچے کیا جلا رہے تھے؟ تو جواب ہو جائے گا سوکھے ہوئے پتوں کو۔ اگلا سوال، نرمل ورما کس زبان کے فنکشن نگار ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا ہندی، اور انہوں نے جلتی جھاڑی جو ہے وہ کہانی کے جو ہے کہانی انہوں نے لکھی ہے نرمل ورما نے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، کون سی نثری صنف شخصی اظہار کی ایک شکل ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا مکتوب نگاری، ٹھیک ہے۔ تو مکتوب نگاری شخصی اظہار کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ تو بڑا آسان سا جواب ہے، نظم جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور نظم کے معنی ہوتے ہیں لڑی میں موتیوں کو پیرونا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، خوضی ایک مطالعہ احتسام حسین کی تنقیدی مضامین کے کس مجموعے سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اعتبار نظر سے، ٹھیک ہے۔ تو خوضی ایک مطالعہ جو ہے ایک طریقے سے تنقیدی مضمون ہے جو کہ احتسام حسین نے لکھا ہے، اور یہ کس سے ماخوذ ہے، کس مجموعے سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اعتبار نظر۔ اگلا سوال، اکثر الایمان اپنے والد صاحب کے ساتھ کس ریلوے اسٹیشن پر اترے تھے؟ تو جواب ہو جائے گا عبداللہ پور، یا اسے جمنا نگر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگلا سوال، ملک راز آنند کی پیش کردہ تجویز کی مخالفت کس نے کی تھی، یعنی کس نے آبجیکشن کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ڈاکٹر عبدالعلیم، اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالعلیم کے بارے میں کہ یہ صحیح بات غلط موقع پر کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور ادیبوں کا مہاتما گاندھی بھی انہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، زرد پتوں کی بہار کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا رام لال، یہ ایک سفر نامہ ہے اور اس میں پاکستان کے سفر کا ذکر رام لال نے کیا ہے۔ اگلا سوال، احمد زمال پاشا نے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد کا خاکہ۔ اگلا سوال، حالی کا پورا نام کیا ہے؟ تو حالی کا پورا نام ہے الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، ابتدائی دور میں کس شاعر کا تخلص ملال تھا؟ تو جواب ہو جائے گا معین احسن جذبی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، پیچھے پوچھا بھی گیا ہے۔ تو ابتدائی دور میں کس شاعر کا تخلص ملال تھا؟ جواب ہو جائے گا معین احسن جذبی۔ حالی کا شعور ان کا تحقیقی مقالہ ہے جس پر انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کری تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک دم شودھ انہوں نے کیا تھا اس بات پر، حالی کا سیاسی شعور، ٹھیک ہے، اور ان کو اقبال سمان بھی ملا ہے اور غالب ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا ہے، کس کو؟ معین احسن جذبی کو۔ اگلا سوال، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے، یہ بات شاعر نے کس صنف کے لیے کہا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا غزل، کیونکہ غزل اپنے آپ میں، غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سبھی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے تو یہ کس کے لیے ہے؟ غزل کے لیے ہے۔ ایران میں اجنبی کش کا شعری مجموعہ ہے؟ تو جواب ہو جائے گا نون میم اور راشد کا، اور نون میم راشد مطلب نظر محمد راشد۔ اگلا سوال، جنم دن کس زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے؟ تو جواب ہو جائے گا ملیالم، ٹھیک ہے، جیسے قدر کی موت تھا روسی زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ، اور یہ جنم دن جو ہے ملیالم زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، کہانی کلر کی موت کے مصنف کون ہیں؟ تو وہ ہو جائیں گے چیکھف، ٹھیک ہے، اور جنم دن کہانی کے مصنف کون ہیں؟ ویکیوم محمد بصیر۔ اگلا سوال، ویکیوم محمد بصیر کے والد کس چیز کے ٹھیکیدار تھے؟ تو جواب ہو جائے گا عمارتی لکڑی کے، ٹھیک ہے، اور ویکیوم محمد بصیر کون؟ جنہوں نے جنم دن جو ہے وہ کہانی لکھی ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، ویکیوم محمد بصیر کی پہلی تخلیق تھی بچپن کے ساتھی، اس کہانی نے ملیالم کے افسانوی ادب کو نئی راہ دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ویکیوم محمد بصیر صاحب جو ہے ان کی پہلی تخلیق کون سی تھی؟ بچپن کے ساتھی۔ اگلا سوال، مراسلے کو مکالمہ کس نے بنایا؟ سبھی جانتے ہیں مرزا غالب نے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو وہ خط لکھا کرتے تھے ایک طرح ایسا لگتا تھا کہ سامنے والے شخص سے جسے وہ خط لکھ رہے ہیں اس سے وہ بات چیت کرے، آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرے، ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو مراسلے کو مکالمہ بنانے والے کون ہیں؟ مرزا غالب۔ سفر نامہ زرد پتوں کی بہار میں کس ملک کے سفر کا ذکر ہے؟ تو جواب ہو جائے گا پاکستان، اور کس نے لکھا ہے؟ رام لال نے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، شاعری میں آرزو لکھنوی کے استاد کون ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا میر زامن علی زلال۔ تو شاعری میں آرزو لکھنوی جو ہیں ان کا استاد کون تھے؟ تو جواب ہو جائے گا میر زامن علی زلال۔ اگلا سوال، نظم گورے گریواں کس زبان سے اردو میں ترجمہ کی گئی؟ تو نظم جو گورے گریواں ہیں جسے علی حیدر نظم طباطبائی نے لکھا ہے، یہ جو ہے انگریزی سے، اس کا ترجمہ انگریزی سے ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انگریزی کے مشہور شاعر ہوئے ہیں جن کا نام ہے تھامس گرے، اور ان کی نظم تھی ایلیزی ریٹن آن اے کنٹری چرچ یارڈ، اسی کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، گورے گریبا۔ اگلا سوال، مختصر افسانے کا آغاز کس صدی میں ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا 20ویں صدی میں۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، جو کہ عربی لفظ غزال سے بنا ہے، اور غزال کا مطلب ہوتا ہے ہرن کا بچہ۔
वैसे गज़ल के लघवी मानी होते हैं औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। ठीक है, अगला सवाल, सैयद एहतसाम हुसैन के अफसानों के मजमूओं के नाम लिखिए। तो नाम बताइए। तो नाम है वीराने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, अफसाने लम्हे में हसीन औरत की बेटी का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा सुल्ताना। सवाल, अख्तरुल ईमान के वालिद का क्या पेशा था? तो इमामत का काम करते थे। अख्तरुल ईमान जो है उनके जो वालिद साहब थे वो क्या काम करते थे? इमामत का। अगला सवाल, कृष्ण चंद्र के अफसानों के पहले मजमूए का नाम बताइए। तो जवाब हो जाएगा तिलिस्म ख्याल। अब थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बता दूं मैं इनके बारे में। इनका पहला अफसाना था यरकान, जो कि अदबी दुनिया लाहौर में 1936 में शाये हुआ था। यानी जो कृष्ण चंद्र है इनका पहला अफसाना जिसका नाम था यरकान, अदबी दुनिया पत्रिका में लाहौर में 1936 में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, और इनका अफसानों का पहला मजमूआ क्या है? तिलिस्म ख्याल। अगला सवाल, खाका कलीमुद्दीन अहमद की मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा अहमद जमाल पाशा। और अहमद जमाल पाशा के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका असल नाम जो है मोहम्मद नज़हत पाशा है। और इनके मशहूर मज़ामीन हैं अदब में मौशल्लो, मुझसे एक चाय की प्याली ने कहा, यूनिवर्सिटी के लड़के, गिल्ली डंडा पर शमीनान और रुस्तम इम्तिहान के मैदान में वगैरह अहमियत के हामिल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिएगा। अहमद जमाल पाशा, इनका जो नाम है, पूरा नाम है, असल नाम क्या है? मोहम्मद नुज़हत पाशा। ठीक है, मशहूर जो इनकी मशहूर मज़ामीन हैं वो काफ़ी हैं, जैसे अदब में माशल्लो, मुझसे एक चाय की प्याली ने कहा, यूनिवर्सिटी के लड़के, गिल्ली डंडा पर सेमिनार, रुस्तम इम्तिहान के मैदान में। ठीक है, अगला सवाल, नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए थे? तो नासिर काज़मी पैदा हुए थे 1925 में उनियाला में। और इनकी गज़ल का एक शेर है, काफ़ी मशहूर शेर है, वो ये है, ये सब ये ख्याल ये ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मोह अंधेरे। तो ये शेर किसका है? नासिर काज़मी का। अगला सवाल, जमील मजहरी कब पैदा हुए? तो इसका जवाब हो जाएगा 1904 में पटना में। आपने अल्लामा इकबाल के असर से शायरी की शुरुआत की थी और 1974 में इन्हें गालिब अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो ये इसका जवाब है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, नज़र मोहम्मद राशिद यानी नून मोहम्मद राशिद की शायरी का पहला मजमुआ क्या है? जवाब हो जाएगा मावरा। यानी नून मीम राशिद की शायरी का पहला मजमुआ है मावरा। नून मीम राशिद के मशहूर तसनीफ़ का नाम है जदीद फ़ारसी शायरी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नून मीम राशिद, इनका पूरा नाम है नज़र मोहम्मद राशिद। सवाल, कहानी जन्मदिन के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा वैक्यूम मोहम्मद बशीर। इनकी वलादत 1910 में केरला में हुई थी, हालांकि इनकी वफ़ात भी केरला में हुई। ठीक है, तो वैक्यूम मोहम्मद बशीर हैं, इनका वलादत जो है पैदाइश कहाँ पर हुई है? 1910 में केरला में। अगला सवाल, गालिब के खतूत के मजमूओं के नाम बताइए। तो जवाब हो जाएगा औदे हिंदी, उर्दू मौला और खतूत गालिब। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, गालिब कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो जवाब हो जाएगा गालिब का, एक तो ये मैं बता दूं कि गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा अशदुल्ला खां गालिब, और ये 27 दिसंबर 1797 में आगरा में पैदा हुए थे। अगला सवाल, गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो जवाब हो जाएगा गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बैग। ठीक है, अगला सवाल, गालिब ने अपना पहला खत किसके नाम लिखा है? जवाब हो जाएगा मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम। आगे देखते हैं। हमारा सवाल है, तनकीदी मजमून खोजी एक मुताला के मुसन्नफ़ कौन है? यानी खोजी एक मुताला जो कि आपके निसाब में शामिल है एक सबक, ये एक तनकीदी मजमून है और इसके मुसन्निफ़ हैं एहतसाम हुसैन। अगला सवाल, मुख्तसर अफसाने की सबसे अहम खसूसियात क्या है? तो वो हो जाएगा इख्तसार। इख्तसार का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम संक्षिप्त करके लिखना, छोटा करके लिखना, कम करके लिखना। ठीक है, तो ये मुख्तसर अफसाने की सबसे अहम खसूसियात है। अगला सवाल, अफसाना फोटोग्राफर के मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा करतुल ऐन हैदर। ठीक है, यानी फोटोग्राफर के जो मुसन्निफ है वो कौन है? करतुल ऐन हैदर। आपके निसाब में 3 जो है मुख्तसर अफसाना शामिल हैं, एक तो लम्हे है, एक फोटोग्राफर है और एक है सुकून की नींद। ठीक है, लम्हे लिखा है बलवंत सिंह ने, फोटोग्राफर लिखा है करतुल ऐन हैदर ने और सुकून की नींद लिखा है इकबाल मजीद ने। अगला सवाल, अफसाना फोटोग्राफर में 2 मारूफ फनकार कौन से हैं? तो जवाब हो जाएगा, एक तो रकासा है, रकासा बोलते हैं नाचने वाले को, और दूसरा है मौसीकार जो कि गाने वाला, यानी गाने वाले को मौसीकार बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है ये तरीके से इसमें जिक्र किया गया है कि वहाँ पर गुमनाम जगह जो है माह असल मनाने के लोग वहाँ पर जाते हैं, माह असल बोलते हैं हनीमून। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन गए थे 2 फनकार। तो एक तो रकासा थी जो नाचने वाली को कहते हैं और एक मौसीकार था जो गाने वाला था। अगला सवाल, इकबाल मजीद की मुख्तसर अफसाने का नाम बताइए। तो वह है सुकून की नींद। अगला सवाल, सजा ज़हीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो जवाब हो जाएगा सजा ज़हीर की पैदाइश 1905 में लखनऊ में हुई थी। अगला सवाल, सजा ज़हीर के वालिद का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा वज़ीर हुसैन। सजा ज़हीर के वालिद का क्या नाम है? वज़ीर हुसैन। आगे देखते हैं।
हमारा अगला सवाल है, नोवेल लंदन की एक रात किसने लिखी है? तो जवाब हो जाएगा शहजाद ज़हीर ने। अगला सवाल है, सबक गालिब जदीद शोरा की महफिल में के मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब है कन्हैया लाल कपूर। अगला सवाल, सबक जर्द पत्तों की बहार जो कि एक सफ़रनामा है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है रामलाल और इसमें पाकिस्तान के सफ़र का जिक्र किया गया। ठीक है। अगला सवाल, उर्दू अदब का पहला सफ़रनामा क्या था? तो जवाब हो जाएगा अजायबात फिरंग, यानी उर्दू अदब का पहला सफ़रनामा है अजायबात फिरंग। आगे देखते हैं, इसमें यूसुफ खान ने अपने इंग्लिस्तान के सफ़र की रोदाद बयान की है, यानी ये जो अजायबात फिरंग है इसमें यूसुफ खान जो है उन्होंने अपने इंग्लैंड के सफ़र की रोदाद बयान की है। ठीक है। अगला सवाल, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि गज़ाल से निकला है और गज़ाल का मतलब होता है हिरन का बच्चा। गज़ल के लघवी मानी क्या है? तो गज़ल के लघवी मानी आपको पता है, गज़ल के लघवी मानी होते हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, गज़ल का पहला और आखिरी शेर को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गज़ल का पहला शेर होता है मतला, जिसमें दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं, और गज़ल का आखिरी शेर होता है मक्ता, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। ठीक है। अगला सवाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो जवाब हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 में पानीपत में हुई थी। अगला सवाल, हाली की अहम तसानीफ कौन कौन सी हैं? तो जवाब है हयात शादी, यादगार गालिब, हयात जावेद। ठीक है। अगला सवाल, नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो नज़म जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी होते हैं लड़ी में मोती पिरोना। ठीक है। अगला सवाल, नज़म गोरी गिरेबा किस अंग्रेज़ी के मशहूर शायर की नज़म का उर्दू तर्जुमा है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो है अंग्रेज़ी शायर कौन है? थॉमस ग्रे, और इनकी नज़म कौन सी थी? एज रिटन ऑन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसी का ये उर्दू तर्जुमा है। कौन? गोरी गिरेबा। ठीक है। और इस नज़म को किसने लिखा है? अली हैदर नज़म तबा तबाई, और उनका तखल्लुस क्या है? नज़म। ठीक है। अगला सवाल, नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है कि शायर कौन है? तो जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को पंजाब में हुई थी। इनके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारा, नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है अल्लामा इकबाल की किस शेरी मजमूए से माखूज है? तो जवाब हो जाएगा बाले ज़िब्रील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाले ज़िब्रील। अगला सवाल, नज़म इर्तिका किस शायर की शायर कौन है? यानी नज़म जो इर्तिका है इसके शायर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ज़मील मज़हरी। अगला सवाल हमारा ये रहा, नज़म ज़िंदगी से डरते हो कि शायर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा नून मीम और राशिद। तो इस तरीके से ये सवाल जो हैं मैंने आपको अभी जो बताए हैं, आपकी किताब क्लास 12th की जो उर्दू की गुलिस्तान अदब किताब है, खयाबान दोनों को मिलाकर, उनमें जितने भी मालूम सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के एतबार से बनते हैं वो सभी आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इन सभी सवालों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 3-4 दफ़ा इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो बड़ी आसानी से आप 18 में से 18 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।